तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। ऊंच में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। शादी रची हुई है बजते हैं शादियाँ ने, दूल्हा बना वो दूल्हा सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक पे सदके, चमका दिया नसीबा चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा। ता अर्श उड़ा फरेरा ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। मरहबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। আজকে ওনার জন্মদিন। আবার কিছুদিন পর আমাদের হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন মিলাদুন নবী উপলক্ষে আমরা আজকে এই চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করেছি। আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার ধন্যবাদ। হঠাৎ করে আমার স্কুলে এরকম একটা সুন্দর প্রোগ্রাম হবে আমি নিজে মুগ্ধ এবং বেশ ভালো লাগতেছে আমার অনুভূতিটা। তা এখানে জানতে পারলাম আলী রুহুল আওয়াল সম্পর্কে এবং আমাদের যে এই আঞ্জুমানে আশরাফিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে এবং প্রধান তার জন্মদিন উপলক্ষে আজকে এই আয়োজন অনেক ভালো লাগছে। প্রথম শ্রেণী সুমাইয়া কবির। প্রথম হয়েছে না সমস্যা নেই। বাবা এদিকে তাকাও এদিকে তাকাও। কি করলো আচ্ছা ঠিক আছে একটু সরে যান। কি হয়েছে নাম ঘোষণা করবে আলামিন। যাক ভেরি গুড শুভ জয়লাভ করেছে যেন খুশি লাগে। এদিকে তাকাও। স্কুলে আসো এখানে যাও তালি দাও সবাই। ঠিক আছে ওই ভাবিটাকে ডাকবে আবার ক্লাস